Miško, dođi. Ruca beba. Ruca lijepi. Ide. Gdje ga zemlja mali. Zamorać mali. A, tu je naša Lu, naša trudnica. Naša buduća majka. Gdje je buduća majka? A, tu su naravno i dvije mace koje su na čuvanju. Znači, eto, to je uvod. I veliki pozdrav svima, dragi moji YouTube-ovci. Malo je kasno za snimanje klipa, ali doduše vidite imam svjetlo, pokazat ću vam i zašto. Malo je kasno za snimanje klipa, nadam se da vam se svidio ovakva vrsta uvoda. Dakle, šta je današnja tema klipa? Ako ste vi koji ste me pratili u prethodnom klipu, dakle, znaćete, radi se o tom, mislim, piše u naslovu svakako, ali nebitno. Dakle, koju vrstu akvarijuma da kupite i zbog čega? Evo ovako, počet ćemo sa nekim akvarijumom koji je ono, rećemo u najmanju ruku ne daj Bože niko. To je ono baš neka nužnost mora da te natjera čovjeka da kupi ovo, znači sad ću vam ono pokazati, znači evo ovako. Ovdje ljudi imamo akvarijum koji košta, znači sigurno je, znači 60 eura cijena mu, ni manje ni više. Evo ovako, dakle sad ću ovdje da pokušam da obasjam. Ovdje sam stavio ovi Blue Parrot ciklide kao što vidite u njega. Naravno prodajem ih 2,5 eura je komad, tačnije 5 maraka, tako da ko želi, znači ko je iz Gradiške ovdje, znači ili iz Banja Luke, može slobodno, znači da me kontaktira preko Vibera. Zapratite također moju akvarističku grupu. Dakle, pokazujem vam sada prvi primjer akvarijuma koji je, znači, ono nešto, ne znam ljudi, znači bukvalno ono, kako da kažem, nešto što ne postoji nešto slabije od ovoga, znači radi se ljudi o jednoj jako očajnoj, znači, filtraciji ovdje, kao što vidite, znači 400 litara po satu baca ta pumpica. Mislim, za tu litražu, ajde rećemo da je to ok. A sad, šta nije ovdje ok? Znači ovdje ima ovo da se oni mogu mrijestiti, to ovi ciklidi, to nebitno. Ja sam ovo nazvao smećarski akvarijum. Zbog čega? Zato što moj jedan prijatelj je vidio da je neko ostavio ovdje u Gradišci kraj kontejnera, dakle ovaj akvarijum, gdje sam ja naravno otišao na kafu kod, sad pozdrav za mog druga Ivana, znači otišao sam na kafu i jednostavno ono, vidio sam ovdje, bilo je pijeska do pola i bila su dva ukrasa, bio je ovaj i bio je još jedan ukras. Ja sam to uzeo, znači opravo hipermanganom i tako dalje. Možemo snimati jedan poseban klip tako šta da uradite sa polovnim akvarijumom. Ja nisam iskreno ništa ne očekivao od ovoga akvarijuma, međutim ovo je kao što vidite pleksiglas, znači niti je staklo, niti, znači bukvalno je plastičan akvarijum. Sad, postojala je tu neka moja teorija da ovdje vjerovatno negdje nekome ovaj akvarijum, znači, propustio vodu i zbog toga je, znači, neko odlučio se da, kako da kažem, da odloži taj akvarijum, jer nije bačen. Akvarijum vidi se na slici, znači da lijepo stoji na podu. Neko jednostavno možda se naljutio, nekome je dojadlo, pošto sam vidio one ovako igračkice što su 50 centi, znači marka, znači fazon, ono, evo ovako, da prijeđemo na stvar. Prije svega ovdje imamo, doduše ovdje rasvjeta jedino što ne radi tom akvarijumu, da kažem, ovo su spektri, znači crvene, plave i bijele boje, to je kobajagi za biljke, ali mislim ovo realno ne može ništa da pokrije što se tiče biljaka. Ovi bijeli spektri, znači ne rade ovdje, ali dobro, mislim, šta je da očekujem, ipak je nađen kraj kontejnera. Evo ovako, gledajte ljudi filtraciju. Znači ovo je nešto što je najlošija filtracija na svijetu, bukvalno. Znači od ovoga ne postoji lošije filtracije. Zašto? Zato što vi ljudi u ovoj filtraciji
znači imate samo ovu filter vatu i to je, ljudi moji, sve što vi imate. Znači to je nešto nevjerovatno. Znači ovo vam je sve i svja, bukvalno, znači ne možete da stavite unutra red spužvica kao ovdje, vidite šta ja imam, znači spužvica sam nagruo tu momački. Ovdje vam je ovo vam je znači premija, ovo je vrhunac, znači same kako se zove, filtracije. Dakle, ovdje imate znači pumpicu tu, znači to sam rekao, mislim očajna je, ali recimo može proći, znači kao što vidite ta pumpica ovdje uvlači, ovdje je lijepo mjesto stvarno napravljeno da se stavi grijač koji ne dođe naravno uz taj akvarijum, a paprino platite, znači bukvalno ne znam, 3 puta više, bukvalno na temu je bolje nađete akvarijum, ne negdje kupite ovako. Dakle, ovdje držim te Blue Parrots ciklide koje sam odlučio da ih prodajem. Znači, to je vrsta ta filtracije, to je to, znači, što se tiče filtracije. Znači, tu pumpica radi, sve radi, znači, tu se ubaci, znači, grijač, to je dodatni, znači, trošak na tih vaših, koliko reći, 60 eura otprilike, možda i veća cijena, ne znam. I imate ovdje jedno, znači, svjetlo, to je, znači, lagan, jednostavan akvarijum, ovdje imate, znači, da hranite ovako, ribe unutra, ovako, okrenete ovo i na taj način ih hranite. Akvarijum kao akvarijum, on je ok je, ali ako ubacite recimo ovu pumpicu, ovu vrstu pumpice, mada i sa tom vrstom filtracije opet, ovo je prejaka da se razumije pumpica, ali sa tom vrstom filtracije želim vam reći, znači ta unutrašnji ti filteri, ne znam kako se to zove, znači unutrašnji, bukvalno unutrašnji filter je to, znači imate, znači na njemu sve, na toj pumpici, tako da i očajna i to isto filtracija, tako da srce akvarijuma je, ljudi, filter, znači za vas koji ne znate ili koji tek sad, znači dolazite do te informacije. Dakle, kao što vidite, ovo ovdje, ovi nitrati i nitriti, znači ovo sve što je prljavo ovdje u ovome akvarijumu, ljudi moji, to je najzdravija voda što se tiče ribica, znači one znači uživaju kad je ovo ovdje prljavo. Znači što je ovdje prljavije, dobro, ne treba sad pretjerivati, ali što je ovo ovdje prljavije i što, recimo, ove keramičke kugle, što su vam prljavije, to vam je stabilniji akvarijum. Vjerujte mi, ljudi, ovo je tajna mala velikih majstora, da tako kažem. Evo ovako, dalje, šta ću vam pokazati dalje? Dalje imamo akvarijum koji je, znači, šta da kažem, filtracija je, znači, nikakva, faktički. Zašto? Nikakva je u suštini, zato ako planirate držati neke ribice na duže staze, sad, recimo da ja ubacim ove ribice ovdje što žive, da ubacim sad ovdje tipa 4 ribice, to je premaleno za njih. Filtracija je ta nikakva, znači vidite, ono radi na principu, ovdje nabija vazduh, znači iz onoga kompresora, nabija vazduh, to je vazdušne pumpe, nabija vazduh iz vazdušne pumpe, znači kako potiskuje taj vazduh, on izlazi ovdje automatski tu, znači usisava kroz ove spužvice njega i to je kobajagi filtracija. Zašto ja koristim ovaj akvarijum? Koristim zbog, evo kao što vidite, znači u prošlom klipu ih je čuvao otac, sada su oni već proplivali, dobili su i krastavac kao što vidite, zbog malih ljudi ancistrusa, znači ovo je akvarijum idealan recimo za mrijest, ovako ancistrusa recimo, ili ne znam, bukvalno koridora sa tako nešto, a da držite ribu u njemu, znači nikako. Je to mala isto litraža, ljudi, znači najbitnija stvar u akvaristici je akvarijum da je, znači, 100 litara minimum. Zašto? Evo, probat ćemo još i ovaj akvarijum. Ovdje imamo, kao što vidite, možda ovako i izgledom najveći, doduše tu su negdje, samo što je znači filtracija je 0 bodova, dok ovdje, recimo u ovome akvarijumu, ljudi, ovdje, znači, čak sam ubacio ove školjke, one su,
a riječne školjke obične, razumijete, ali one isto rade neku vrstu filtracije, tako da sam bacio neki eksperiment, tu imam nekih plavih kozica, imam nešto malih gupika. Sad vidite, ovdje je lijepo, znači napravio mi čovjek jedan u Gradišci što radi akvarijume, napravio mi znači ekstra akvarijume, da se mi razumijemo. Sad ovdje je debljina, ja mislim da ovo 4 mm debljina stakla. Ovdje znači imate od 25 maraka, sad vi to 12,5 eura, znači imate jedno svjetlo. Znači ovdje kao što vidite buja, bukvalno znači trava, vrh, znači sve sam pogodio nekako, ta voda se tu pogodila, to je vrhunski. Ovo vam je maksimalno da ubacite znači 6 ribica i da mijenjate vodu svakih 5 do 7 dana ili da dolijevate eventualno, znači kad vam ispari voda. Zašto je dobar akvarijum? Zato što ima prelivni filter, znači kao što vidite unutra imam ovaj sa ne znam sad po tim porama, ali uglavnom imate znači čitav prelivni sistem filtera. Imate ovdje kao što vidite, ja sam naglavio ovdje a ne znam kako se ova zove stvar, uglavnom naglavio sam ovo da ne mogu mali, kako da kažem, mlađi od evo jedne kozice, znači da ne mogu bukvalno da ne uvlači kozice i ostale unutra stanovnike. Sad dalje, idealan akvarijum, ali dalje nismo došli do najidealnijeg, ali evo, rećemo ovako, idealan akvarijum, ljudi, ovo jest, znači, predubok akvarijum, da se mi razumijemo i sve to. Ja se tu snalazim nekako, jer ja znam, znači, bukvalno kako diše moj akvarijum svaki. Dobro, osim ovoga, to mi je baš onako eksperiment teški, ali ja znam faktički kako diše koji akvarijum. Evo ovako, ljudi, gledajte vi ribe unutra, koliko je samo zdrava riba i koliko su vitalne, koliko su, znači, gledajte ove lirare, piće, znači, gledajte gupike kakve su, znači, gupike, gledajte ovi molija, platija, znači, ovo je akvarijum koji je ono, favorit moj do sad, znači, ovo dole zanemarite, ovo, znači, svaki dan, svaki drugi dan, znači, ja čistim ovo. Ljudi, gledajte, znači, ako znate imalo o akvaristici, znači, znate koliko je teško da se dođe do tog nivoa da ribu savršeno uspijete nahraniti. Nije sad ono da ja sve nešto govorim, hvalite me usta moja, ali moram se stvarno pohvaliti. Znači, toliko morate ribu savršeno da nahranite. Evo, pogledajte gore šta je mali guplja. Znači, savršeno morate da uskladite, znači, hranu, da nahranite ribe. Gledajte kolika je ova gupika. Pazite ovo. Ona se, znači, kroz 2-3 dana bukvalno koti. Sad vidite kako mali ribce, znači kao iglice, ove tek okoćene faktički, kako se one najnormalnije kreću sa njihovim roditeljima. Dakle, svi znate kad se snimaju neki klipovi, znači ljudi prave mrjestilice, to je po meni mučenje ribe, znači kao da je staviš u zatvore, sad mi znači da daj mi te mladunce i onda znači ono, odbaciš roditelja da ne poju, naravno odbaciš ženku da ne pojede svoje malce, mučiš faktički ribu. Ja sam napravio znači svoj biotop takav da jednostavno, evo vidite, znači ove moli žute su dakle počeli da rastu, tako da će biti i tu naravno prodaje isto. Možda će biti nešto veća cijena, ali ljudi vidite vi u kakvim uslovima ova riba živi, znači što će tu biti ti lirare, pići i to, znači bukvalno vam je dovoljno da kupite 2 ženke i jednog mužjaka da bi napravili neko savršenstvo. Mislim, ja težim ka tom savršenstvu i to, ali eto. Znači, ovaj akvarijum je idealan, ali za koćenje bukvalno idealan, zato što ovdje imate, kao što vidite, imate svjetlo, imam isto i poklopac za njega, ima filter najveći od svih akvarijuma koje imam, filter je 28 litara. Sve čovjek taj Jan iz Gradiške pravi, znači ljudi vidite, unutra vidite vi kolika je cjevčuka, znači 25 centi je fi njen. Tu unutra ubacuje vodu, vamo izbacuje vodu, dakle sad ćemo pokazati s ove strane filter. Znači vidite pumpa, vidite vi ljudi kolika je ta pumpa. To je až daja bukvalno, znači ona ovdje pljuje znači ovu vodu, vidite vi šta ona radi. Znači ne znam koliko hiljada litara po satu šiba, ali uglavnom znači imam i tu isto kao što vidite
ovo čudo da ne može da usisa malce, znači apsolutno ne postoji mogućnost kad ovo kupite da usisate malce. Ima kupiti tako u Vodoelektro tim radnjama. Ovo je ok akvarijum što se tiče, znači ovo je 220 litara akvarijum, znači plus ovih 28. Fora je da ovdje imate znači dva prsta da vam fali vode uvijek, zato što jednostavno kad bi došlo do izlijevanja fazon sada ovog akvarijuma, kad bi ovdje se začeplava cijev, to je malo problem kod tih prirodnih filtera, ali možemo o tom u nekom drugom klipu nekom da pričamo o tim malo problema nekih vezano za akvaristiku. Neću sad tu da načinjem tu temu. Sad dalje imamo ljudi, ovo je bukvalno nemoguće da, mislim nije nemoguće, ali trebate biti ludi, fazon ja, ili ne znam, ljudi, trebate da imate para da, ne znam, znači jednostavno, ja sam u ovaj akvarijum uložio, znači preko 2000 eura, meni se počela sad hvatati ova, kao što vidite, crna alga koja je najgora. Naručio sam iz Malavi pet centra ili zoo shopa, kako se već zovu, uglavnom Malavi i Sarajeva su oni. Naručio sam od njih, sutra sredstava mi treba dosta da stigne, znači da ubijem tu algu. Gledao sam sijamske algare, ali trenutno ih ne je u ponudi. No nebitno, sada ja vama pokažem šta je fazon sa ovim akvarijumom. Ako hoće neko baš da uživa što se tiče ribe, što se tiče samog pojma akvaristike, dakle, evo ovako, sad ću vam objasniti neke stvari. Dakle, izvinite me prije svega, evo ovako, ovdje da počnemo od ovoga, ovdje imam CO2, dakle CO2 je neophodan za rast biljaka, znači da nam biljke u akvarijumu dakle bujaju i da sve bude perfektno. Sad, ovaj akvarijum, ja moram se bukvalno odmaknuti da bi vam snimio, dakle ovaj akvarijum ima 320 litara i znači u njega možete da stavite preko 100 ribica, dakle zavisi kojih veličina i vrsta i to, znači nije ljudi bitno sad što neko kaže sad dođe neki tamo šta ja znam, kobajagi neki akvarističar, on je pročitao nekom forumu ili pitao ChatGPT-a, recimo ovom skalaru, jednom odraslom koji je bukvalno kao moj dlan faktički, znači ovaj crni, sad znači da ubacite ovdje u ovaj akvarijum, ja vam garantujem ljudi, znači, ali stvarno, znači da ubacite jato od 30 tih skalara, on bi savršeno živjeli u ovom akvarijumu. Zbog čega? Zbog toga ljudi što imam znači savršenu vrstu znači filtracije, primaju vamo, je voda kristalno čista kao što vidite, tu je i drug Emir koji mi je poklonio ovu UVA ili UVC kako se zove lampu, dakle kao što vidite ona se ovdje pali i gasi, dakle vidite ovdje imamo i K1, mislim da je vrsta filtracije, ovdje imam pumpu na pumpi, znači isto je u pitanju prirodni filter, vidite ovo je sad ovdje prljavo, ali nema veze, dok god se ne začepi ne trebam fazon da mijenjam, dok god ima nivoa vode. Dakle ovdje imam dvije vrste, prodajem također i ovo isto, ovu pistiju, dakle vidite kako je znači očuvana, nema ništa da ja tu nešto zavlačim nekoga i to kao mnogi što rade. Dakle imam dva filtera, to sam sakrio, znači ovdje ima na drugoj strani još jedan filter kao što vidite. Faktički napravio sam nešto za neki najveći čeif, da kažem svoj, napravio sam savršenstvo, faktički vidite, ako ste došli do ovdje, znači napišite u komentaru, znači napišite ovako drop checker je zelen, eto, bukvalno to napišite, samo da vidim koliko vas gleda moje klipove, ovako dugo čitav klip bukvalno.
Evo ovako vidite, ovdje imamo prirodni, znači dva prirodna filtera, ovdje je jedan filter, znači ovdje izbacuje pumpica vodu i znači ona cirkuliše tu vodu, znači ovako, to ide bukvalno voda ovako ide ovdje, tako što kupi čisti sve, vidite kakav je to akvarijum, to je bukvalno apoteka. Sad sam te alge ima sam problem tu sa tim, znači to skinem žiletom, to bukvalno ono pola sata posla, ništa strašno. Znači tu izlazi voda, to jest da, izlazi čista voda, ulazi ovdje u filter, znači doduše ona dok izlazi ona pokupi znači govanjca od riba i slično, pokupi sa dna te nečistoće i uvlači se u filter, iz filtera znači ide unutra dole sve kroz filter materijal, to je jedna posebna tema, znači filtracija vam je srce akvarijuma, to sam već rekao. Tamo s druge strane isti taj fazon imamo kao što vidite, znači to ide sve tamo, samo što ja ne mogu sad tamo vama da snimim logično tu stranu. Ovo je akvarijum znači od 320 litara i ko želi da ima ovoliko ribe i da uživa u ovome, recimo imam i ove Danio, tako se zovu, znači Danio se zove. Ovo vam je bukvalno predak od ovih modernih zebrica kakve mi sada poznajemo. Znači ovo je najklasičnija vrsta zebrice, ova ovdje recimo što pliva sad, a ovo krajnje znači predak njem bukvalno koji je dosta veća riba, onako mrcina. Unutra imam također i dunavskih nerita, znači imam dva drop checkera koji pokazuju znači kakva mi je stabilnost CO2 u akvarijumu. Imam biljke koje su znači zdrave, ali problem imam samo sa tom algom. Sad sam malo promijenio i tajming samog akvarijuma, tako da nadam se da će biti sve ok kad budem primjenjivao ta sredstva. Znači dosta alge sam iskinuo ovako ručno da kažem. Ovdje vidite, ovdje je baš nastradalo od alge list, znači faktički je za osjeći. Mahov nam je malo prerasla, ali nema veze o tom potom, znači prodavat ću vam i ovu akvarijumsko bilje i sve će to biti, znači imam ja Olix profil, ali o tom potom da, Bože zdravlje samo što se kaže, da to sve krene. Znači ovdje imam preko 30 vrsta razne dakle trave. Što ja uživam u gledanju te trave, kako napreduje iz dana u dan, kako sređujem, trimujem i tako dalje. Što imam mnogo ribe, znači mogu imati ribu koju poželim, sve ribe se dakle slažu, sad vidite, nemate ono da neka se ganja, da je neka agresivna i tako dalje. Imam tu jata također kao što vidite zaboravio sam im sad naziv, znači one su faktički, pa da, one spremne za mrijesta, sam to je đavo za uhvat, znači ženkice ovdje ganjaju, znači vidite to, to bilo vrh iskreno kad bi uspio namrijestiti tu ribu, jer ta mala riba, ja njih mogu staviti sa 100 komada, bukvalno akvarijum, da bi one popunile taj prostor i izgledalo kao roj pčela, to bilo baš fenomenalno. Ali o tom potom, to su sad opet neke teme za druge klipove. Dakle, po meni savršeni akvarijumi su, dakle, i onaj tamo drugi akvarijum u kojem ja mrestim svoju ribu. Ovdje znači imate i vazdušnu pumpu, radi kada se ugasi svjetlo, zato što biljke u tom periodu ispuštaju dakle otrov, tu svoju neku fotosintezu. Sad ko se razumije bolje nek napišu u komentarima. Imam taj CO2, imam tu filtraciju, znači dovoljno ovo da pogledate. Ovo je mini elektrana faktički u kući, kao što vidite unutra, znači sve je namješteno tajmerima, znači ja ne moram to ništa da diram, osim kad hranim ribu, ištekam dva prekidača, dakle od dva prirodna filtera, kako ne bi usisavalo hranu dok ribe uživaju u svome obroku. To bilo to ljudi što se tiče ovoga klipa, zaista hvala vam svima na podršci. Hvala vam svima na pregledima, ja se nadam da će jednoga dana, nadam se da će imati dosta više pregleda, lajkova, komentara na ovakvim videima, jer zaista trudim se mnogo da vam objasnim prostim jezikom, znači da vam
Ne pričam neke bajke sad nešto da vi trebate imati KH, PH, vrijednosti, ovo ono, poštujem ja te aquascapere i sve to, full, sve to 5, razumijete, ali ja pričam na laički, znači, kako da vam objasnim, da me može svako razumjeti, znači i početnik, onaj dijete od 12 godina, iako sam stavio da nije sadržaj kao prikladan za djecu, zato što onda došao YouTube Kids, malo glupa pravila, ali nema veze, neću o tome da komentarišem. Znači može me i početnik razumjeti, a može me razumjeti i onaj koji, znači, ne mogu me jedino razumjeti oni što kaže, drugar, ja sam prije rata to sa akvaristikom, ja to imam u malom prstu, ništa hemija i to, ne. Sa takvima ne treba, znači ne trebate ni da pričate, bukvalno, znači čim to spomeni tako, znači te ljude treba jednostavno poštivati, reći svaka čast drug, razumiješ, jer da nije takvih akvarista danas ovi akvaristi, ti neki početnici, pioniri, juniori, šta ja znam što već postoji, ne bi nas bukvalno ni bilo, jer oni su zaslužni baš za takvu vrstu ribe kakvu danas ima. Tako da, hvala vam ljudi svima na gledanju ovoga klipa, baš sam ga otegao, ali nema veze, znači sve za vas, ništa mi nije mrsko da snimam klipove, da snimam, znači, možemo ubaciti neke vlogove, znači svaki drugi dan da se snimi neki vlog, neko dešavanje. Svaki dan se dešava nešto novo, faktički, sve je neizvjesno ovdje u akvaristici, jako interesantno, tako da, pretplatite se na moj kanal, naravno, šta ja znam, komentarišite, lajkujte ako vam se svidio, zapratite moj kanal, ne znam po koji put vam to govorim to iz razloga, zato kad objavim novi klip da pogledate novi moj klip. Tako da, to je bilo to što se tiče ovoga klipa, hvala vam mnogo svima na gledanju, a mi se vidimo u nekom od idućih klipova. Pozdrav!